ni mo buka sali aka jikul mun ke nay salo darwa nyanta jikul bulalale ikalo wala saya ka salle ma jaay mun bula aka tanu ndami ni man bete ya salo ka tinale wala ka bondi ye salo nata kuluro wala ko sungu ni salo ni kulu bantaji konko wala katuji kilala ko rubba sa'imin sunna siyata femman tara ya la sunto fo konko iko mun yatinna ako man lam yada kawla juri wal amala bi momi man kukurun tuji foroto anin baroto ila sunko kila ko alaman hajo soto ye jiyo ni kino tuwaje karate tawol damala buti sa yow moyle kuma kuruni kukurun mita tunu la sunkono wala sunkono kulubali ati oto sunna tala ke kulu pour ke mota wala tinna ye interdit ni be sundi kana nendiroke ikana kuma jawfo ikana mo fay nyokanke ikana mo mese yake ikana sunyaroke ninyu nu banta jebe kululale parce que kulu résultat je wala dila multata hijola alako minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana dol de min tata je wal kafala ala isin so dunya kono bara nyimmala min sidna dunya kunna diya simma wa fil akhirati hasanatan la akhirati fana isin so baro la dunya jam min sidna la akhirati nyinya akobar min man kulu wal kafala ala isin so dunya jam yede man la akhirati kuma fo o malahum fil akhirati min khalaq ni man tara wal akhirati donc kuluro afisiata wulwotile nimmo wuluta man kuluro ke a wulu fengol te fenda dala barate min dada e bati nyalal e bukana daw wala mol fana min dada e ka tinyale ni yaje kunun ke bal manso ni ko be dingu tulaje kana no me ko kana tinya i mantare e dingu mad e ko na tinya ta ni dingu le kata ba sawnnela wala ne yake association ti nko kuluro na professeur de la ya fonye akonya adama dingu munani leti nkai mo folo mu jumalati akoye momin karandi na ta kulu wala mo kesoti wala mo betoti wala nata moya yitando kama do wala bakandala min kuluta karanta min kay di ko ha ko mo fulanjaw do ako mo fulanjaw ye min kulu bari ma karanti ako amari wala kulu ni me hakiloto kono amani kuni wo soto mulka to trompelal ako nyamo sabanjaw dun tuwabol be wala kambe bitilo min do wala mo ka mol karande bari me kulu amari ne wasi dia ala safero e dia jika kende tala wande jikitinya jamfanteya fanya fo sunyaro ka banko na fulo beta ka be kasara kana nengota ka la ka ba fan sutura la ka fero beta min ba tinna molbulo te la no la kan molle be bambandi wala min ya lon ko ye karandile me kulu mo be dansere ren wala mo moti mam min kulu ma karande be on min be wulo kono ka bora mala so ko adaba dun min be suwo kono non sayin to la jamanu ko e atal nin gulu yal watal man wulu wati kuluru nyaato tubabo ko mo kanay dingo busa tuwabo ko mo kanay dingo buute tuwabo ko mo kana sari dingo kunne nyanta bula la min diatae mo wom mo le bulate la wasilo noma e dingo be kumbonde la fajanne lummene ni ala be ben yotuma kila ko nyala ko to ya dota ko yenki nan karandirol bare dula dota ko yenki nan ne fo jikka kendul min nu ballan se timmandadi wotuma karandiro fani kuluro la yeta bota jeto ya invité sate to ka fo dami monako ka chata je nimmo koyolu signala na fenne tarebulu abbe manke kati baloti ngelaw katere ngulu tangani na katere on kafunyo mangam fan kamalin dala bar min be mbulu ninga jolo nge tamu tan ta kala mote kati to sonna nitol yeke kilinti ndum bota nan daben ta saylaji mutanga min foyde wala ro min be intel bulu nimmi ya jolo hani man sayna ko ene seru nga faali janne ko tubabo ko ngo fatale fo mote dunna la banko kayni passeport ni visa mando ntel fanana alfallah hakiliten ko futata nyintol ite mo bulala na yena la nyim banko kanjang imam passeport ni visa dila ko kon tolla passeport wala na dinoti na visa wala na jikoti ngamoy ko momo la tata to abdullah badalta ala mol ka duala ay faaje nyakanaji ay passeport tinyale atina nana ta mota kondon ko enal man to abol ta sotuna la tuibulu badal ni minna ta jar kanu tuja fulanjang na passeport ni na visa ya bulanya boto min kono alkana nyina la ja wala mun nakamoti ali nakam fon dingoliye kan man ka kundinti civilisation be kan wala kono développement be kan wala kono moya be kan wala kono sama be kan wala kono mo ka min la kan fu aka wala jikota mo ka min la kan fu ani wala ka nyomoy wala dun ka nyaabu nyanta min fola je ngaw foje mbota je alaye makoy nata toulouse ka calman jam fa nyola ye temo mon dinna ko fonnin kewol min yalo botana ya inata nyimbanko kan kujumale mo nyanta min kela ya mira niyake asikeno ye sama nyimmati kujumale mo niyake asikeno ye sama jawoti ko kakkacha
fondinkeya kumola ka kacha fondinkeliye ka kacha fondinkeli samola l'islamo solata wala bakele barako niyo nyanta ukanula la katu wala nyanta niyo balundi la katu wala musama jikoti arab saferla doko fondinkel de tolle mu nyinjabano karakiloti barsama mu memu tele tati ko surtout momi wilite la banko ka yefion betu je nyin kama foci fen soto so mai so banko katindi men katu banko ye julu dunga nim banko monu ni la alfal ne ko kenyol julle la ita jono la ni be no to la mirato bad ni wilita foy fana si fendu no mo sinni je minna o mari nyanta katalal anyanta katalana ya ko ngobalunda jam falake o nyanta katalale fo min la julo bala si la julo jo min la julo taala dol fana julo dum fo sama wol fana si julo dojo kacca kata o nyama alhamdulillah mo tanan kabo Toulouse atanant woli e kacca min dinna wala badiyati so min no to ngake alhamdulillah ko badiya ko ya min bala a jartale niyo e bo badiya e kana jartana fulo e tinya badiya e kana a jartale moli ya kata ndamawul kana nyodo ko nyoya badiya kono nga kata fonsi ala do ko nyoya je katu julo min mo ala la dun ndamawul tem wallahi alhamdu wa shukr batanange ala ma koy murtunan tata bordo kol nata afonye talafta salo ngawala foya ni salijio koy ko salo ni salijio allafta nga kacha wala ko ha ko wala mo dinoti wala mo moyati wala duniyati wala lakirati koy bialbe fem moy la janne ngamiral nene mam mim moy ndom biya sika kuma bati mol fe banni la moy balo nala nga kuma fol e ko nyamune moti tebina mune fola ko mbe fem fola salijio tal nene mam mom moy ko salijio e ko ji sabaya wala nyinen kaje ji folo e ko ji ko soron jio min nota abuka salijio keno ji fulan jaw jio min nyamita abuka salijio keno na ya tara a nyamita minna hannin aya tara fensonu no ni wo sembo wartati ni jido si soto nka wo boringe wala gisenoti wala jio mi yalla min bulata ko na mato ko salijio nyin gi sabolle fo kilinne set keno ati ko nka koto dum salijio jinoro mantra jinoro ma min buka salijio no jio min nota ten e ko ene few min haramuta kosota abela dino le tinyala kana wala mo jinoro moti jinorum koto mu kuje walati saljio jinorum buka saljio mdano ko ha kunorum no kela mo ya tinyale kunorum kela mo ya lanjurle wo jinorum ye wala yele mandi bara norum nin kuma nore mot nantara jiyo mo isaralati ji kendo ta gi senu ye saljio mo tala ijiko be jawyare morke mo norin jubele ngoy ka fa mun na jiyo min nyamita ji nyamirum ten isaralem wolo ni ka bara kendo ke si hakilu tu bara jawoto bara jawo naka bula bara nyimma ko na katinyale jiyo min nyamete mantara oma baro ye wala taman se jiyoto e koy jinya bula ren jinya seniyar mi mantara jinya senare ko ni be baro kele man la fi ay tinya bara nyimmaki kana nyami fenna bara nyimma man la fi jakase la ni ya jakase minna wala katinya saljiyo la fo ko jinorun tanola e mantara jinoru me be baro lam taman selon saljiyo be mu taman selti jino ndiyo min nano ta saljiyo de ko hay ko ni ko baro min nota abela mo ya tinyala la bela dino tinyala jinya bula ringo mo jiyo mo yalon fembula ta kono min do be sotle ko ye nyin konna kanata ilafta min fole ni ka ku kendo kay se haklutu nyin ku jewol min ka kilin bula kono abela ku betol set non dilale iketa man se walla min jiyo min lota fo wonten problème oti karandirolo e ka min fo gi senu e mantra gi senu ko to mo nibe baro kala senemake ni ya jaxase molbe ja ar korsilo do balo nala ko itla man senia ni ba kala pobelo kono e bela o senema ni law jowmal be fayla nyonti ngoy ko folota walla ngoy ko alko ngakata saljiyo la ko ha ngoy abetiata ngoy ni ivilte ka folo mo la folo ko nganiyo ngoy dunya fonda mo be mo nganiolti ni ko kar betiata ko la nganiyo seniata ni nganiyo nota imam betia wala na ala ya labato fondement ke nganiyoto ay kalsa ay kateti ibina moya ko ne la nganiyo be jew yala hani la baro beti ata mun yelo wal kalo ne almalo nyin kam min wala tin a wuli min kam tan la ngalo koy wala na ala ya la juber dula ke nganiyoti bal mol fanan kan nganiyo le jube mo bala mo ka ku joke bal ni mol be alo ngale sedale ko ala nyin tabu la fo ma fo ma jeegu bal mol ka ma nyin ta sonti mo fanan ka ke mo jewota ay ku kendo ke ko e malo wala tin ngasi fa janni uraro ko wala tin ala ko nganiyo amantara nganiyo ma purati bar ni nga bondi nda maul teman na kuta bete yala wala na dino fondo mawlo aka kay na bota jalta mo ne ko bulo ko bulo le modun kuto bulo la mu semboti wala ne ko ya foloku kato adama dum la danna tambo aka ke bulol na be kelo kala ka ke bulol na be cikaro kala ka ke bulol na be sapila ka sapi bulol ibe bulol folo dila ku sabala nta ku jow kelela nta ku nyamiren kelela mbela fila mbe ku kendol kala ko ni haje saljiwe ma fo moy badula be ku e mo fo
ye dulal leta wala mu moyati e koy wadda manne ku e ka fole rumujun wa isara ko ni bota je kamunake ko ke dale ku kucu ko ha ko e don ten kila ko somanda janni mobe jila sufol be singoni mbulo ni ngoni to ma be ka kafnyo may ko iko nengoy ko mbe bulo ngalla kula fa fano ke mambula problem kon yen dun dawdan tan fam bondino hana awka na kukurun ka na wala ka awka dotta atabu ka fam bondino nengo be dun dila atabu ka bono mo ne odi ata nyanya natila afan dunde akata mon la kalim makoy nin nengoy ko dunda ka dunne na singo dunda ka dunne nin nengoy modundi mo mera ka dunne wala sufol be kate fanka fama wane ko yeda ku masibola kanafu kairo mimbe masibo wulula kanafu iko sayin laba ida ku la min ci ku kendof ko saljo taman se mu ñinati ko wala na jimilani billal siyata bar sallal man siya ko ni boto te ko nyaada ku ko ha ko mobe be nyaada la kon atelka masibo itandila atelka kairo itandila atelka fanu atelka dibi mimbe sondo mo kono molu bukalo kalo nyaadal ko na boto to ko bulo ku yenyin do timmande ni boto jen kay kamone ke kumle ko dalilo munti wala ñenti ni ko yeda dunne yebulo dunne ku to le ko yekungo dinna ni me kungo dinna fam fam dinna sa asayit ata ngoy ku masawo manke indi koy kumbe norenne ka taman sele foy yeda dundame ni me kungo dunje imando do kungo la yatinne koy ko etulo masay ekatulo masay ko min kunna ebe min moy la be ju so bolale mbay la yilla findi fenne ma nyal la filaminna alaftale ko ko itulo le dinna kana fella mo yala min ben ni ko yandila yawla dide bira haramo ta na masi bakuto e koy ba kayra kulle la moy la nyinlom paksa bolti biro fo ya koy singo ku kat wala ke samba koy nyinati ne ma fo yebalo be ku be balo mi yeke moti koy wala ku sal jiwo bil tanyine kama e lolo na ne sal jiwo mo la ni ani don na mate na sal jiwo ka we sal jiwo ben sal jiwo ka garanti akane do dula do sal jiwo ka garanti atita kuma do bije na ya fa saba safurla sal jiwo ben sal jiwo ne ka fo ko ni sal jiwo kanta do ka ke mu'minolti me nak sal jiwo kanta nya din katale mun sita saljim do mo wol ni la dimension lo rakatan na boto conférence ote boto gen na taliyan conférence o murndi nan kuluro to parce que kuluro yen silambake ni ajube émigration to lakke ba fulul tataw yo mun kenoje labannan kol mano bar labannan kol fana yedo mon dum ki je dum min wuluje ma keno katu dingul fatel jama wala finta bari sondo mun mutubabol leti wana tuabol man son kadindi mul sambana afrique jang kado mon dindila karfa ka foy ko ila contribution no bari man taraw noma ila fte kulula le yesondo mota kati immigration lafte boyindila le na kebal kamunta kanati barniya kata fo dindingul man to laban kolo man na moyalo ituta je sa immigration te fen samba no lana kebal be ko to la dindingul man jallo mi to ta jabe to le yala man ya kata sa na dindingul man na bankolo killing fulan jay man na kaw moy wala la politikoti ha say na bono fam kaftale minnu tatam fota wala je wali minnu wulu je fa wal botanto wala siat amanke beti bar wala siat le 29 murutanan pare mun saytana ledda sana ya tarana karamonna banko alpha al ustaz al haj usman bojo la dimbaya le conférence organisée université de Dakar ana tabunya dinna konsi wakiloke sinama be kalwaije fotata sibito dimason na tatawo université ina takka chake londo lan fati adama dingoliye na tayi tandira de tani ma nyomoy jeer nyaato ko londo min ye développement onati londo mi ye matériel cikande kake alati londo mi ye duniya ke bunkilenti londo mi ye futa nyomo nin kuke nyoya soneyandi o yurwa tale kabo jankate la sansanto anin katara jankatara duniya be kalama ibabe sajeno walla kamoyno walla futa nyomo la tariya walla yeta duniya dula don to yamira jemo arjanal tan du londo ya wulule ko e ka ala ya lon ko o wartale ko bari nal man so nyoma minna kila fana yewo londo do mondi ma tarale duniya kono katu londo nyin ka fanu nale anatra nunto sungo bota walato ko bari aya tara doje wo londo la ta ya yele mandi foye adama dim fon jato ke londo la jongoti foyte la miro ya tinna itata yirol mutaye ke maridti ko nak kila ma fan sute wala kono aman duniya sute wala kono amay telefona sute wala kono nyina na wulta kata si wulo kono ko entela miro ni historion bese fata nyola kumo la gele mol ko jibril nata kila kanne akay karan kila kay mantara karanna ko be wala karan histoire oto ko bari ntela moyro manki nyinte a balanta jibril bul kara wala le bari jibril e mum fo bola nata la miro mankili jibril kay na karan abota dame ay karan wala tujje bari wo karan way mintinya ay wala ji ate jamano la ayatare ko mun karanta
wo karawo ye wolle tinya kati ye karawo samba silu mun ne londo samba silu minna o mammo ya nafa nin jibril na ta fa karawo la ka har ko ngotu nan ko mala min goy mun kanan kay ndado ka fulaw na ta fendo la nyini mun nyati na nyanta min la fara karawo kam fo karawo se fan asina fa keno ani jibril ma nyom moy parce que mawdi jibril a bota atata khadijatu fi khadijatu kay muru ya fa embe mun karanna parce que dombi ita ka mun yina be wala kon anata je jibril nata kan akaye kara akaye ndumbe mun karanna akaye bi ismi rabbika nkaay ko pour bi ismi rabbika pour to wolon solution ti pour londo lumière soto ay fende da mun tettinyala ngoy albo conséquence lo na mon université ro ko yata ngoy nal fon be dun na nyon ngoy ngal ko jannon lumière cordate ko ngala ke londi cordate en son wala la lumière corda ya man so ala ngoy ko ma siba o ma siba na be kera dakar jay koy ponwul janile hayna be cordate nan koy ka adi nun ka bo jan ngoy al ka material dada baratul mam moda dano ngoy ko baro man jaal parce que professeur mun yalo logo be grewal ngoy wala talbol be kala nyaadi ngoy al ka otol dada ka avion dada alias woni andile barka moda dal korta walla fendu mal essuyendi woto kay kam tefe ni ali essuyendi wolo nyenti lumière mi nyanta moda dala ali fatata wala ma mi nyanta fion dala kawol al ko tamandi ko birin karandiro to ali kururo bondigi ko ko karaw ni mumburu problème wolti kila jamano karaw yi problème mun nati bi ko te karaw yo problème wala nati nyin banko ka to yo ko sote kam fata mon nebe itata sisu ko non d'accord ta wala le bar man d'accord mun na mole min da yeta funan betinya ida kam fa man jara min be da rin fana itata wotinya ni yela kam fa jara ni mole mun da dum be kala nyaadi ngo yatal Allah karani on ko lek bar Allah karamol fana ma nyaamin balla janya bal kan ngo ale londo sotol bar Allah londo ni lumière manta fenteng bilal ko albe dina ko bondi la jalta ala la moyla alta moda danola ka wuli jande katala ya san sadda ka lun katu bank fa tawro loto ka ji banko babe saba ay ga Allah tamin nal yakiji aliyo keno la parce que alka wolle do kundi barka moke mo kendo to nimmi yaje ko nyum mo betol tim ka al korta walale bawo limiro min bal ni samote mali wala coupé ali alla miro to ali allo nda palaso ka alla jang londol bi jan ka ba lumière ti jang ko wala nal korta modelol bondi la jan science ya kado mon la professeur bal bi jan bar jikatela mo safono dindo mu ya kanyen ali nel kulu fali yol kemoti ali folel kulu fali kemoti ali tinde ali diamonde alke donde ali ka wula kono fewol bondi wudo kono alkane ke su kono moti ni na ta tol fewol bar kenson le fenti ko femma sab nyaaji kila man son écran problème wa ma fa mantra londo la bara ko le londo mun se moda da solata walla aduni ikrami ka fayeten ay wajele way mun tinya wala balanda ko nono ni wolo nga danja mun be suwo ko na lafta wala kafundan mun to be borol la nam pour mun be suwo ko nga wadada wala ala ya so bi ismi rabbika a folo mario to la ntela moy ni ntela moy il lafta fem fende dala be dalal mole mun da fana be kantalal ko me nak ni to problème wolti hanintel dina kundankol min son ta ikra la man son bi ismi rabbika la amanya to wala siata ko funna jube min avancé ta karadola bari ndasata damin na min bebe tinyato ngo fanan jube est ce kun monin bi mo sifa kilingolo ba mo ka kawai fa mamma ita la bayo siyata wati ila lo la siyata ti ila da ma me la wato e mun soto ko ta mo soto pourquoi yalon ko wala mo moti inta be hanin tal mi bebe sirinja mo fa dole be bul duniya ko ni hakilo bulata wala hakilo ka bula ko betol duniya la kumo sen kandoro mo sa fa eske ala kendi ala pourtant diplôme man siya par jikol beteyata est ce que ente mol murundino lay muru jikol kan fo si modèle soto donc la kacha katoto université mola apprécier dol man d'accord man content wala londi beonte mbe alon ko jamano be problème mun kono bi abe londi problème wala kono londo min manna mo ya dadala nga wala suwandi abe na fanna be la nak coco mun bebe na dino kono bi anyo moy bale amin bebi ji karambali ante parce que karanal le sonko ndam tunniol tintam fenkol le sonko est ce que ñin bedu ko kila la meka ikuluba est ce que ko kila la bebe karandi ba kila mun kulwa e karandintel be kon karamol munti wal di atale mun nantal man na diano adu wala kelen ngolo man nantal man diano fo fanka mira ko ndollo muslimo do dol manke muslime hanni na salta fay kamira ko ataman sali ital salta ital bitari ñana tedi tala argen donc kristo lafta borol be mala ko Sénégal fem man silanje fem naka fendole de dana manke moti abe ka marché min ka moda mada da wala ka problème o soto ko wala silan asa moto folo ko wala mu enseignement atelle gere o siata beti ane be ka arranger le doron pour ngamol se tambi bay ni londi bu ka tambi mun seniyata ko fula nyam santé ñin dole ñanda hakilo ni niyo kulula ñin do ñanta jaato dadala en jaata dadala ye ban jaata dadala ni kulula ye ban ni kulula adama dum vitamin to santé be gere wala numonu karandro be gere yulle bebe tulum la mola woy gel la fento ma bebe do ko la e sa to bondina birim minto ya sabane be futala matas may koy gere o biji yemira ye sareto luwase nan wala nangam ya mur ndi be futale la sate do ka fat
yew ni ku ya mira ya bondija ya samba seju yewo to jole fentibul fa ya don tole yata ay futa je ko be gere wala ya sambe jati ko de ko ya fat wala be tulung la mol jatola fulan jam wol be tulung la mol niola nyanta mol karandele yebe karandola ku kamma ni mira yani karandiro mira hanni me jo nyanta kelal yettulum mol niola wo nyama dro aliya arrange ni examen wato sita aliya dantan tambinde aliya mun tambinde londi tebul so ma lafta ka pul karfa wala may londin tamma diplôme baye tarabulu faham tabul atol yolon donc ñene ketane université kacade alhamdulillah ñi dani na fankanu nga banko kanu ñi dani intérêt na ya tara wala be namo ya tinyala nga fatawo intérêt ma nga dindul sowe kat wallon tel nitel be la turoti wallon sama jikoti wala ketana université conférence